وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له सूरह मुबारक अल-अनआम आया नंबर 1 निशुसुम निकाहत सुपाया है। आया शरीफा पे अनु खुदावंद मुतआलिफ या कोई क़ुदरती निशानी का तो बयान बेत कसल मौलद व हुवल्लज़ी चूँकि इल्म गैब बहस हुए से आया पे सौंदे वंदहु मफ़ातिहुल गैब दरेजी का क़ुदरत इलाही बारे कसल मौलद व हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार वद्या खुदा पु इंदिया ज़ात पाक पु इनकी खुई फ़यक़ुस खिंतांग कामिलन अगर कोई इरादा छना या तवफ़्फ़ाकुम खिंती रूहन आशिबत गाहे छान छना छान मीमा ओ या चूँकि खची इंसान नीत्यानु वफ़ात कामिल ज़ोख से खुली दरगाह लखियरे या बाज़े मुफस्सिरीन इस एहतिमाल तंगना या तवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल भी इंसान नीदियों तना नीत पुला ताबीर सोंजे रिवायत अखुल मौत जरे चुनच इंसान बाज़े हिस्सा नूह चिक रूही मर्तबेक अशिबा से खियर बा इंसान बेहद सोलू से फिर मगुल बा मसला हाला व यअलमु मा जरहा बमाने कसब व यअलमु खुदावंद मुतआलिफ यक़ुला इल्म युद देची मा कसबतुम मिन नहार नीमेनु खिंते ची हरकत न अमल ची बस न दुन गामी का खुदा ला इल्म युद आगाही युद व देखना सुम्मा यबअथुकुम फीही वक्तुल मौत इन सोमिनसु छान पें वक्त की खिंती हवास को खुदावंद आलमिस यगनो रूह ची कब्जा बाना दुनायang di nahar puton mayang khintang sangat ni piana yakava basil sangat fihi zamir bil nahar bi doston wa yab'athu thumma tartibi min yawmadana san pucho tergab nangi mana tartib sonde de kana yab'athukum khintang sangat yang hushiyar chachuget nit putsat chukset sangat fihi di nahar piano والنهار معاش هذا النهار إنساني معيشت في وسائلنا أسباب ظروف جنده ليقضى أجل مسمى چونکہ چھن پیانوک انسان نیتی طرف لکھرچا روح یک مرتبه یک نوت یو جن سدو کم اشیبه سے لیکن نیمایان دوباره بیداریان زوغت دی سیستم پی که کنتن حرکت یا سٹولن جغت हर इंसान ला मुशख़्ख़स बज़ुर्गे मौत वक़्त लेपो अजल तारीख़ यो हर इंसान ला मुसम्मा यानी दी लगी चीज़ तस्मिया बसे दी इंसान तो लगी चीज़ अजल ज़े तस्मिया बसे ओदे सुपा खुदावंद आलमीज़ बस बिन या तवफ़ा बिन जो ज़गत सन ला तवफ़ा युमा या बाद लियुक़ज़ा ताइन की कामिल छा चुका तुमिंगना गांग चुका खिंती वक़्त पु टेम्पु अजले की खिंती दे वक़्त पु मुसम्मा खुदाज मिंग तुक्स बसे होता ज़ेला उम्र द्यूसिक बाकी ला द्यूस खाली ला द्यूसिक मासान अंदर दे उम्र पु सुपा ये सिस्टम भी का स्टूडेंट जो खुदरत इलाही निशाना है थुम्मा इलैहि मर्जिउकुम ये थुम्मा पुता अजल मुसम्मा यरगबना और यरगबना मौत योंगेत बरज़ख योंगेत कब्र योंगेत देखना कोला क़यामत कुबरा योंगेत और क़यामत कुबरा या सग जाना बसे लुक्सा गामी खुदावंद आलमी महकमे कलेप्तिनोना इलैहि मर्जिउकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जैसे मर्जा गामी लोग पी जगो लुक्सा खुदा ये तरफ लछेद सख बम से देखना थुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून ये आलम पे हलेब क़यामत कुबरा
موقفی کلید حساب چانا مسلم خداوند عالم از نتنگ ما آگاه چا چکد یا ملائک کن آگاه چا چک زیر دستور تا آگاه چا چکد یو نبی کم نتا خبر تاید نتی گا عمل چک بس نظر را ذری خبر تاید دی وقت بگه دی تیم بگه دی عبادت بو بس بین دی وقت بگه دی تیم بگه دی عصیان بو بس بین نورو غنی گامی خبر تاید سر نا اسرار گاما غنید عالم بیان تم سے لسبا من یوم تبل سرائر لہذا آیه شریفه چی کسان موز یونبئکم کنتا خبر تانچی چیزی بیما کنتم تعملون کنتا ده چی بس خان عمل فعل بگامی دی جاقت بگه دی وقت بگه دیو باز دی وقت بگه دی تیم بگه دیو باز فلانه ده مکان بگه دیو سون دی که دیو سون متی حرکاتون گامی خبر تعمل انسان چیز وهو القاهر فوق عباده خداوند عالمی که ابو کری لدن چک پسونی برن بندون گنمی کا مافوق قدرت یود پی ذات چکین غلبه نا تقتل یود پی ذات چکین قاهر زرچین ده ذات پلکی کوئی قدرت بزگق بمین چاہتا دو چوز قادر قاهر چکین ويرسل عليكم حفظا ذات الهی پر رحم بلستوس ها خداست کینتی کا موکل لسکالت حفظوس رونکن دیلا چی حفظه چند نگیمی حوادثی شدیگنا انسان سلامت لوشه بس حفظه ملائک جغد دومین می انسان عمل بید دی عمل نورغونی عملون دون زبریخان کرام الکاتبین حفظه جغد اسکیا دینی دی عملونی کا شهادت تنگد حفظه یعنی نتا حزب کن نتیر گم نمی جغد گم نمی جغد منظور گم ملائک جغد حفظه جغد دون حفظ بید انسان از حرکات چی بس دون حفظ بید یا انسان دی دنیا پی شروع کن محافظت با خداوند عالم لطف و مرحمه کا ملائک جغد حفاظت با دو قرآن مفصل روایت یود مضمون بیتا حتی اذا جاء احدكم الموت تا اینکه انسان آخری کری ده حدمی ان می موتی وقت بله بس لبنا کنتیان نگاه سو موتی وقت بله بنا نی ده موتی وقت بله با چک نگیم بو توفته رسولنا فاعل چو سزه توفته ده انسان کو قبضه بس که کوی روح بو چی نا خداوند عالمی طرف نیت پیش توکسمیونیز ملائک الموت نکوی عوان و انصار ساقیز چونگه چونکه ملک الموت نگیم بایم ملک مانگمو یوته اینسو خوب دونیز چونگه یه روح باشی بسه چونگه چونگ زنه و هم لا یفرطون زمیر گتون دیا رسولونی که رسول مرادو قابض الارواح پا دی ملائک کندیون خدا یستوسمین رسول این دون از دی انسان پی آخری اجالی که کوئی روح و قبضه بس خداوند عالمی طرف لکر بی وقت یعنی کنیز تفرید بچمین لا یفرطون چی یعنی سستی بچمین ال نر بچمین یعنی این می وقت تیم بی که قبض روح بچین و هم لا یفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ثم وقتی که کن خدایش توسمیونیز کنی موت لبیتیم بی که قبضه روح بس کس برگیب نه ین دوباره کن رد بس لزق بچید خداوند عالمی طرف لا ده وقتی که مولاهم الحق کنی اختیار کنی ده ذات پوز حقی که فاصله حکم بچین حق نواقع که حکم بکنی ده اشی پہ محضر کون لبید الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین الا حرف تنبیه و توجه این توجه باشه کنتز مخصوص حکم بمختص این فاصل قضاوت و حکم باید پو انسان عمل مقابل یعنی ثواب و جزا تامید پیدی
لزو مختص این خداوند عالم فرست، خدا حاکم مطلقین و هو اسرع الحاسبین، خداوند متعال فیقبو اسرع الحاسبین، این حساب با لیگم سریع و سرعت. نتان بشر تومین که استیر گوسکن خداوند عالم حساب لحظه طرفت العین خلایق حساب چمشوک نه چمشوک مثلا اسرع الحاسبین. حالا خود بشری کنا اقرار چگلند خداوند متعال پیغمبر لا خطاب کسان مولد قول یاره دیون لزر چیز دی مشرکینون دی بشرون دی گستاخ بکنون دی توحیدی لم ین مجوز کنون لچیز من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر سوز کنتا نجات نا امون تانچین دی تاون یوت پی ظلمات نجیکسمی شدید این چونکی توب چانا شرائط نا مصیبت نجیکسمو یونده جیکسمو نا کخسپیو دی تاون ین گرفتار چانا کنتا سوز دیانا نجات تانوک والبحر کنتا دیر یمسونی کا سفر بچان جیکسمو نا دخسمو نا شرائط یانو کارنا کا تو سوز نجات تانوک تدعونه تضرعا و خفیا ده وقتی که کنتز خدا یرگزگوی که لخصش صوت دعا بچین هم تضرع کرپر بنچیک هم خفیا رن رز انفرادی خفای طوریکا. اما لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین ده زن کنتز ٹھیک بس خدای طرف لا مراجعه بچین ده مشکلات نیان من دو انسان لده بالا چیک نچیک یومت هم مانه یا الله زرگا چوک بید قصبو بید لئن انجانا من هذه کنتز زرچین اگر خدا از نچنگ دی بالا نگرفتار پیانه فوته کدو تانگنا لنکونن تاکید نگیم بزرچین نچنگ دیون انگوش بله دوک توک پا خدا یعنی عماتو نگه شکر بکن ینگ گستاخی می با ینگ معصیت می با گستاخی می با شاکرا لانعمه یعنی خدای نعمت نگه چا شکر بکن نفران نچنگ دوک توک زر دیو زرچین کنتز. اما بشر آیا دو ردن نظر این حقیقت کنا مشکلات ہیں کر مرگیب نیان ها آیه شریفه انگتز ده اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. مشکلات نا اغیانوس نین خط پچکن نیم خالصانه یا الله زرچین ایاک نعبد و ایاک نستعین زرچین دیگه کلا خدا از رحم بسیدون لنجات تنسه خشکی که لبس راحت چانه ین کنتی ده شرک و کفر بیگه لغسشین بشر داره دین کنید دی توغا زرچین یارز خواه صبح خواه زر قل الله ینجیکم یعنی قل الله ینجیکم منها خداوند عالم فیقپوز نجات تانچین کنتا ده بر و بحر یعنی واقع سومی مشکلات یعنی نجات تانکان فقط خدا این و من کل کربین دو من مشکلات یعنی نجات تان سے کنتن سلامت کا سرون سے جخن پو ذات خداوند متعال فیقپو این ثم انتم تشركون لیکن کھنتا دی نعماتن گنگما خدا زیر رحمنا نعماتن شزد بندک سے آخری کا بعض ہم کھنتا توحیدی لمیانا کھور مشرکہ سنکھانن کھتا ان ثم انتم تشركون کھنتا ین شرک کیوں چندی ذات وحدانیت مقابل اللہ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يرز دون لخبر تون دي انسان الله هو القادر خدا فقط خدا کچن اشی بین چی کا خدا لقدرت نکد یود یعنی علا ان یبعث علیکم خدا لقدرت یود این کی کنتی طرف لفحب سے تانوک کل تانوک عذاب چی کھنتی خطود نا یعنی اس نام یعنی صاعق ایک نمیک جان دیکھ عذاب چی تانا دیکھا خدا لقدرت یود او من تحت ارجلکم یا کھنتی کامر سیان عذاب ہنگنا سہمیت چک چھچکنا جان دیکھ اسم اللہ چک چھچک سے یقتک سہمیت کھیر چکنا خدا لدیتوس عذاب نازل بے قدرت یود او یلبسکم شیعا یا کھنتا مبتلا چھچک تو سو نسو
پراگنده شیعه تستورلا اتفاق میلو شکچا پارتی چا چکچا سونسی فکر میچکچا و دکن کلا و یذیق بعضکم بأس بعض سونسی ده بأس نجنگی قدرت پیکا ای طرف مقابل پیکا عذاب و بأس چا چکچا مشکلات چا چکچا دی بأس پوز اولا یعنی کوتک تانچا یوز دی بعض پیکا حمله بچا دیوز ایک حمل بچا دیانه انوک قتال و جدال چچا دو یک گرفتاری کین دو چچک پی قدرت دیود انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون انظر کنت ٹھیک بس توز چی بس خداوند عالم است دی آیات توحیدی پو مختلف روشی کا کھنتا بیان بس تا ان کی کھنتا مختلف مثال نہ روش نہ گامی کا دی آیات الہی کن معجزات کن کلام بیان بس تا کھنتن فقاہت نہ کھنتا چی شکو سے چھوٹ دی توحید مسیر پیانوک جکس بھی منگنا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ خبر تمام خداوند عالم شکوس وَكَذَّبَ بِهِ دی معجزاتو یادی دین یادی قرآن پو کذب به دی قرآن پو یا یارز وعده تنصبی دی عذابون خوب به بیون اولی کا تکذیب بسوز قومک یاری قوم اونا پیغمبر خوری دیار نوپون دیون بین سے مثلا جو دیا ابو لهب فلان فستانون جنون بین سے اقاربونیز پیغمبر لازیت بس تکذیب بس وهو الحق وحال انکی دی قرآن کو یعنی خبر تاسپی دی چیزاتون جون گنما دیو حق نا واقعین این انچی دیون تکذیب بس قول یارز خوان کسال مل جواب تون لست علیکم بی وکیل بمعنی حفیظ ما کنتان ررن رنگیمبو kintan reren ngimbo strung madukan men bayan bacin diu ma bos tauhid lam bustancin noro nagoni lam bustancin amma kintan reren re takzib bananga dun la yon sesgak pakin tiga strung madukcha ya thene etoat yon zori ke kyongma diu to kintan sun si sorzimin likulli naba'in mustaqar وسوف تعلمون یاره کوان جواب این کسان نی گا خبر چیا کوری خاص وقت چیو دکده ناس ناس به خبر بو مستقر و استقرار یو دکا واقع چچین وکینتا پتا چچین سوف تعلمون چی خبر چی تاس نه واقع پیغمبر خبر تاس فتح مکه چچین سوم مثلا دیو تو مختلف خبر تاس تحقق کوری شرایط نه زمان بیان لبنا مستقر یو ده وقت زمان خاص شرایط بیان تحقق شاید به خود کشتن یود تحقق شاید و سوف تعلمون ده کده کنتا شخص می که مزین چجی و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم جو تن کلن گاما دی خطاب پی مراد کو ظاهری گاه پیغمبر ل خطاب به لحن کو امه ل اراده به قاعده ایاک عنی واسمع یا جارتنا خود قانون بکا نام سنگر اذا رأیتا وقت زمانی کینا تھوم چوک ده افرادن کی کن یخوضون فی آیاتنا کن کلن بحث یعنی چک نا خداوند عالمی فیق بی طرف نمس بی آیاتن تکذیب بی مکر نحیلن تب نمسخری دیوتوز اگر بحث یعنی کاتو کون چاتونا دی بحث بو معصیت انده ہونا خداوند عالم آیات نبارین تشکیقنا دولا مسخره بچزنا ٹھٹھا بچزنا احانت بچی دیزو برنامه چن کون کاتو یودنا یارز فارز عنهم کوین که نردون زخصه یاران کنار لسون کوین ده طرف لکنان مسون یعنی نتان گنما ده حکم بید نتان ده طرف لمسون حتی یخوضو فی حدیث غیری حتی اینکه کوینز ده امر باطل بگن لغلنے ین غیر چی کنتی امور سے مشغول چھو سکبا کونگیم بو مدو و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین اگر کتو ینتنگ سغیا مؤمنین اللہ دی حکم پو شیطان از غفلت چھو مثلا دو انا فلا تقعد بعد الذکرى یابنا ین کھنتا ایتنزوا
गुनाहगार उन्दी तो आयात इलाहिया तकजीब खान गिम्बो मदुक जस्मिन इतो यो मना ओदे तने yang दोबारा फोन गिम्बो मदुक मा अल कौमिल ज़ालिमीन दुखिन ता मुमिनीन वजीफा स्वाबो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद